बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आए मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार हमारे यहाँ कहत पड़ गया, सब लोगों के जानवर भूख से मरने लगे, लेकिन जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खाकर वापस आती। ये देखकर सब गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जहां हलीमा सादिया की बकरियां चढ़ने जाती हैं तुम वहां बकरियों को लेकर क्यों नहीं जाते हो। इसके बाद गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। यूं सारे लोगों की बकरियां साथ साथ चलने लगीं, यानी हलीमा की और गांव वाले सब लोगों की बकरियां इकट्ठी और एक साथ चलती थीं। मगर गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि बकरियां तो एक साथ चलती हैं, मगर हलीमा सादिया की बकरियों का पेट भर जाता है, जबकि दूसरे गांव वालों की बकरियां भूखी रह जाती हैं। ये देखकर हलीमा कहती है कि ये सब बरकत आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले इसे लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ उस बकरी पर फेर देते तो बकरी फ़ौरन ठीक हो जाती। और ये कि अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बच्चा फ़ौरन ठीक हो जाता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 3 साल थी जब हज़रत हलीमा के पास परवरिश पा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन हलीमा सादिया की बेटी उनसे कहने लगी कि अम्मा, जब मैं बकरियां चराने जाती हूँ तो वहाँ मोहम्मद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, आप मोहम्मद को मेरे साथ बकरियां चराने भेज दिया करो। ये सुनकर हज़रत हलीमा कहने लगी कि नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, बहुत नर्म और नाजुक है, कहीं उसको धूप लग गई तो देख कितना हसीन मुबारक चेहरा है, मैं उसको तकलीफ़ नहीं दे सकती और मैं इसे तुम्हारे साथ जंगल नहीं भेज सकती। इसको किसी जानवर ने नुकसान पहुंचा दिया तो मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी कि अम्मा, तुम धूप की बात करती हो, मैं जब कभी मोहम्मद भाई के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जानवरों की बात करती हो तो जंगल के जानवर तो भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, और जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाते हैं और हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। एक दिन हज़रत हलीमा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हलीमा सादिया ने दूसरे दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बहन के साथ बकरियां चराने जंगल में भेज दिया। तमाम रास्ते में आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-4 दिन तक अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया कि ए मोहम्मद मेरे बेटे, अब तुम बकरियां चराने नहीं जाया करोगे, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे सकती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक अपनी बहन के साथ बकरियां चराने नहीं गए। तीसरे दिन हलीमा सादिया देखती हैं कि उनका बेटा रोता हुआ आया और कहने लगा कि अम्मा, हमारी एक बकरी को भेड़िया उठा कर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो हज़रत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकल आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बचपन से ही बहुत नरम था। किसी का भी दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त नहीं होता था। फिर दाई हलीमा तो आपकी माँ थी,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ ہماری بکری کو ایک بھیڑیا لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دیں، ہم اپنی بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہنے لگیں کہ نہیں بیٹا، بھیڑیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، آپ جنگل میں نہیں جانا۔ حضرت حلیمہ منع کرتی رہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے اور بولے ہم ابھی اپنی بکری کو لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، اے ساکین صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون بتاؤ۔ صدا سنتے ہی سب بھیڑیے اور جانور آئے، سر جھکا کر سلامی دی، ان کا ادب بجا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے جانورو، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لے کر دوڑتے ہوئے آئے اور وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ تم نے ان کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کچھ دن تک تو بکریاں چرانے جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے آنا ہی بند کر دیا، اس لیے ہم نے یہی ارادہ کیا کہ پکڑ لو ایک بکری پھر تشریف لائیں گے، اس بہانے ہم آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اللہ کے رسول کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو ایک بکری اٹھاؤ لاؤ۔ محمد اس بکری کو چرانے ضرور آئیں گے کیونکہ محمد اپنی اماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور اس طرح ہمارا دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ آپ پر ہماری جان قربان۔ بہانہ صرف بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی اماں کی بکری کو وسیلہ بنایا۔